আজকে আমি আপনাদের সঙ্গে শ্রী বিষ্ণুর অষ্টতর শতনাম পাঠ করে শোনাচ্ছি। আপনারা অবশ্যই এই অষ্টতর শতনাম নিজের জীবনে ধারণ করুন, কারণ এই কলিযুগে শুধুমাত্র নামই পারে আমাদের উদ্ধার করতে। তাই ঈশ্বরের প্রতিটি নাম আমরা যদি ভক্তি সহকারে শ্রবণ কিংবা পাঠ করি, আমাদের জীবনে কল্যাণ হয়। তো চলুন ভিডিওটা শুরু করা যাক। ॐ विष्णवे नमः। ॐ लक्ष्मीपतये नमः। ॐ कृष्णाय नमः। ॐ वैकुण्ठाय नमः। ॐ गरुडध्वजाय नमः। ॐ प्रभब्रह्मणे नमः। ॐ जगन्नाथाय नमः। ॐ वासुदेवाय नमः। ॐ त्रिविक्रमाय नमः। ॐ दैत्यन्तकाय नमः। ॐ मधुरिपवे नमः। ॐ तारक्ष्मवाहनाय नमः। ॐ सनातनाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ ऋषिकेशाय नमः। ॐ सुधाप्रदाय नमः। ॐ माधवाय नमः। ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः। ॐ स्थितिकर्ते नमः। ॐ परात्पराय नमः। ॐ वनमालिने नमः। ॐ यज्ञरूपाय नमः। ॐ चक्रपाणय नमः। ॐ गदाधराय नमः। ॐ उपेन्द्राय नमः। ॐ केशवाय नमः। ॐ हंसाय नमः। ॐ समुद्रमथनाय नमः। ॐ हराये नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ ब्रह्मजनकाय नमः। ॐ कैटभासुरमर्दनाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ कामजनकाय नमः। ॐ शेषशायिने नमः। ॐ चतुर्भुजाय नमः। ॐ पञ्चजनधराय नमः। ॐ श्रीमते नमः। ॐ शाङ्कपाणये नमः। ॐ जनार्दनाय नमः। ॐ पीताम्बरधराय नमः। ॐ देवाय नमः। ॐ सूर्यचन्द्रविलोचनाय नमः। ॐ मत्स्यरूपाय नमः। ॐ कूर्मतनवे नमः। ॐ क्रोधरूपाय नमः। ॐ ऐकेश्वरिणे नमः। ॐ वामनाय नमः। ॐ भार्गवाय नमः। ॐ रामाय नमः। ॐ बलिने नमः। ॐ कल्कीने नमः। ॐ हयानिनाय नमः। ॐ विश्वम्भराय नमः। ॐ शिशुम्भराय नमः। ॐ श्रीकराय नमः। ॐ कपिलाय नमः। ॐ ध्रुवाय नमः। ॐ दत्तात्रेयाय नमः। ॐ अच्युताय नमः। ॐ अनन्ताय नमः। ॐ मुकुन्दाय नमः। ॐ दधिवमनाय नमः। ॐ धनन्तराय नमः। ॐ श्रीनिवासाय नमः। ॐ प्रद्युम्नाय नमः। ॐ पुरुषोत्तमाय नमः। ॐ श्रीवत्स कौस्तुभधराय नमः। ॐ मुराराताय नमः। ॐ अधोक्षजाय नमः। ॐ ऋषभाय नमः। ॐ महिनीरूपधारिणे नमः। ॐ शङ्कर्षणाय नमः। ॐ पृथ्वे नमः। ॐ क्षीराब्धिशायिने नमः। ॐ भूतात्मने नमः। ॐ अनिरुद्धाय नमः। ॐ भक्तवत्सलाय नमः। ॐ नाराय नमः। ॐ गजेन्द्रवरदाय नमः। ॐ त्रिधाम्ने नमः। ॐ भूतभवनाय नमः। ॐ
शीतदीपशोवास्तवाय नमः। ॐ शनकादिमुनिभ्याय नमः। ॐ भगवते नमः। ॐ शङ्करप्रियाय नमः। ॐ नीलकान्ताय नमः। ॐ धराकान्ताय नमः। ॐ वेदात्मने नमः। ॐ वादरायणाय नमः। ॐ भागीरथी जन्मभूमि पदपद्माय नमः। ॐ शतां प्रभवे नमः। ॐ शभुवे नमः। ॐ विभवे नमः। ॐ घनश्यामाय नमः। ॐ जगत्कारणाय नमः। ॐ अव्याय नमः। ॐ बुद्धावताराय नमः। ॐ लीलामनुष्यविग्रहाय नमः। ॐ दामोदराय नमः। ॐ विराड्रपाय नमः। ॐ भूतभवभवत प्रभवे नमः। ॐ आदिदेवाय नमः। ॐ देवदेवाय नमः। ॐ प्रह्लादपरिपालकाय नमः। ॐ शान्तात्मने नमः। ॐ श्रीमहाविष्णवे नमः। বন্ধুরা, ভগবান শ্রীহরি এই 108 নাম আপনি যদি প্রতিদিন পাঠ করতে পারেন, আপনার জীবনের সকল প্রকার দুঃখ, কষ্ট, রোগ, জ্বালা, অশান্তি, দারিদ্রতা সকল কিছু নষ্ট হয়ে যাবে। কারণ শ্রী বিষ্ণুর নামে ঘরের সকল নেগেটিভ এনার্জি বিনাশ হয় এবং তার সঙ্গে আমাদের হৃদয়ে আধ্যাত্মিক চেতনা জাগরিত হয় এবং আমাদের মানসিক শক্তি বাড়ে, যাতে করে আমরা আমাদের জীবনের প্রতিটি সংঘর্ষের সাথে লড়াই করতে সক্ষম হয়। আর তার সঙ্গে ভগবান বিষ্ণুকে যদি আমরা প্রসন্ন করতে পারি, তাহলে মা লক্ষ্মীর কৃপা আমরা অবশ্যই লাভ করতে সক্ষম হই। যদি অষ্টতর শতনাম ভালো লাগে অবশ্যই বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করতে ভুলবেন না। পাশে থাকার জন্য সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। বেল বাটনটাকে প্রেস করে দেবেন যাতে আমার ভিডিওর প্রতিটা নোটিফিকেশন আপনাদের কাছে সবার আগে পৌঁছে যায়। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুরক্ষিত থাকুন, ভালোবেসে বলতে থাকুন। হরে কৃষ্ণ, রাধে রাধে।